नमः शिवाय नमो ॐ नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय नमः हरि ओं नमस्ते रुद्रः मनवे उत्तते इक्षवे नम बाहभ्यां मुतते नम यात रुद्रा शिवतनुरघोरापापतासिनीं तया नस्वनस्वतमया गिरिसन्तु भीचकासि जामी सुगिरिसन्त हस्ते बिभर्षस्तवे शिवा गिरिक्रतङ्करमाहि सङ्पुरुषो जगत् शिवेन वचसात्था गिरिस्वच्छा वदमसि यथेन सर्वमीच गद अस्मं सुमन असतम् अद्य वोचं दधिवक्ता प्रथमदैवाभिषेक ऐश्चुगुं सर्व यच्च धन्यधराचिं पराशुभम् अस्त्रायस्ताम् उत्तुत सुमङ्गलस्मेन रुद्र विसृष्टिता सहस्रवे सङ्गुहिडयमहिम् अस्त्राय विपश्येते नीलग्रीव विलोहित अस्तेन गोप अदर्शनतिनिः नमस्तो नीलग्रीवाय सहस्रख्याय मुतर अथुर अस्य सन्तो नमकरन्नमम् प्रमुञ्च धनसञ्च अभयारुत्रजामृतं हृदाय च भवाय च मानस्तकतनयुमान आयुखमान घोषुमान अस्मे खुरिस्ता मनोवीरान रुद्रभामिन हविषन्त शतमित्तां हवामहे ॐ सहस्रस्त्रिखा पुरुखः सहस्राख्यं सहस्रपात् स भूमि सर्वतगुं सृष्ट्वा तितिष्णानां दशङ्गल पुरुखवेदं सर्व यद्भूतं यच्च भव्य उतामृतं तस्य सानिध्यतेन नातिरोहतिम् एतावानस्य महिमानतो जायच्च पुरुषः पादुष्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य मृदन्दवि त्रिपादपुरुषं पादुष्य हव्यपनं ततो विश्ववक्रमच्छानसेन अहिं स जातो आश्चर्यश्चात् पश्चात् भूमि मथोपुरम् जत्पुरुषेण हविषा देवदज्ञं मथोन्नतज्ञ स्म यद्धशिरद्धवितं जज्ञं रचिपृच्छन् पुरुषो यातमग्रतं तेन देवा अजयतं साध्या ऋषिहजेम् तस्मज्ञा सर्वभूतरुच सामानि जज्ञेन छन्दांशिरस्विषस्थान यजायत तस्मदस्व अजयतो जेके चेनं भयात तकाबुः यज्ञेन तस्मदात अजावयम् यत्पुरुषेण प्रकटितभ्यः कल्पयन मुखकोमस्य को बाहुकारुपाद उत्पत्तिं ब्राह्मणस्य मुखमासि बाहुराज्जननं कृता उदृतस्य उद्वैश्य पविशूद्र अजायत चन्द्रमामन चक्षुसूर्य अजायत मुखादिद्रक्षुं प्राणवायुरजायत नाभ्य आसीदन्तरिक्षगुं सृष्णातु समवर्तपदमाभ्या भूमिदर्शः तथा न अक्लपयनं सप्तस्यासन परिधयस्ते सप्त समिधनं कृता देवानं जदजज्ञतन अवधनं पुरुषोपसुं जज्ञेन जज्ञमस्तानि धर्माणि प्रथमन्यासं तेहनाक महिमान सतन्त्र साध्य सन्ति देवा आभ्य सम्भूतं पृथिव्यरसा च विश्वकर्मणं समवेताग्रे तस्य तृष्टिविविधं तन्मजानमग्रवेदाहमिन्तं पुरुषमहं मादित्यवर्णं तमश्चात् पश्चात् तमेव विद्यमृतिमृतिमेति नानापन्था विद्युतेनाय प्रजापति सरति गर्भे अन्तर्जायते बौधा विजायते धीरा तस्मिन् विश्वाजोते व्यवृच ब्रह्म रुचरस्यच्छति लक्ष्मीपत्न्या उहुरात्रिपाह्नानि रूपमीशान व्यक्तमीशान सर्वतगुं मयीशान।